صلى الله على وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو العليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
الرحمن الرحيم بسم الله تخاصمنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تخاصمنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تواصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل اطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا
الله لا إله إلا 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 الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا بالكافرين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله وصحبه وأزواجه وذريته لأن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ربنا على أمرتهم شورنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرسائل الفقير المحمد محمد عليه وعلى وصوله وفروعه وجميع سادتنا أبي بعلوي ويرزق عليهم أجمعين أن الله يرحم يرحمهم ويريد درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وبركتنا شيخ الرادم القطب العباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وأرواح الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وعربهم وإذا الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح الوالدين ومشايخنا أجمعين ثم الأرواح أموات المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة من بعدها بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل صورة مأمور وصلاح الشر والباطل في الدين والدنيا والآخرة تابعة لكل شر يا رباط لكل خير لنا ولأعلامنا ولوالدنا ومشايخنا وفي الدين والعافية والآلية أن الله يجعل قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالآخرة والاتحاد بأخي سيدنا ولدأنا ولكل ذرية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين وصلوا وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. اللهم انا نستغفرك ونستغفرك ديننا وابداننا وانفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا واياهم في كنفك واحمانك وعيدانك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي فجر من شيء كل ذي انك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندم في الحال والمآل انك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك
وجلالك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برسول الله والنبي ورجاله من Oh
Ma
الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم الفاتحة إلى جميع الأولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى جميع الأرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا أجمعين، ثم الفاتحة إلى جميع الأرواح ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وأهل بيت النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum kita memulai ta'lim kita, marilah kita bersama-sama mengirimkan tahlil kepada almarhum dan almarhumah yang termaktub di kertas ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka suatu kebun daripada kebun surga, dan semoga Allah jadikan kubur mereka terang dan Allah luaskan kubur mereka, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada para arwah yang akan kita kirimkan tahlil ini. Abdul Zikri wa'alam annahu la ilaha illallah 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 إلا الله لا إله 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 إلا
الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله ولجداتنا ولقراباتنا ولجيراننا ولإخواننا ولأخواتنا من أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح عاصم بن مسري ولرمرمان بن أبهاج بن هجي أفندي ثم إلى حسنبات بنت يلوس وإلى رجع أحمد نار بن مر وإلى حجة هنية بنت أوان ثم إلى رجالة بن ماجد وإلى إلوس بن مجيز وإلى رابعة بنت تاسين ثم إلى روحانة بنت إلوس وإلى سيف الله بنت الزني ثم إلى الزني بن إجاب وإلى رضا الزني بن بصري ثم إلى روح حجي سمسوري بن بصري وإلى قمر الدين بن عبد الرشيد وإلى روح أرياني بنت سامع وإلى روح بنت سميدي ثم إلى روح ماسيانة بنت صدام وإلى روح نادي بنت
Pecah Sumir Sampuriatul binti Timbul wa ila jami'il arwahi muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fi hadhihi al-qaryah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan ولا تجعل قبورهم حفرة حفار النيران اللهم إن كانوا من المحسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة لأرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جميع لهم فداء لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم بحق محمد أن لا تعذب لأرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب واجمع أرواحهم في زمرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والمتقين يا الله يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. السلام على سيدنا وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور والجهل ظلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana mengumpulkan kita atas kudrat dan iradatnya. Kita berkumpul di majlis ini yang mudah-mudahan dengan perkumpulan kita malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat. Amin. Semoga Allah kabulkan segala hajat kita. Semoga Allah angkat derajat kita dan semoga Allah berikan kepada kita rizki yang halal thayyibah mubarakan fid din wa dunya wal akhirah untuk meningkatkan daripada li'ala'i kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjut daripada kajian kita di dalam kitab simpanan berharga yang ditulis oleh Syekh Mahmud Ausil bin Muhammad Ausil Palangkaraya. Semalam kita masuk pada bab tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, yaitu tentang qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Lalu di situ Sidin membagi ada dua bahagian. Yang pertama tazkiyatun nafs itu secara jasmaniyah, yakni membersihkan daripada berbagai najis, kotoran dan menghilangkan daripada hadas besar maupun hadas yang kecil. Itu minggu tadi sudah kita bicarakan.
Lalu kita masuk di bahagian yang kedua tentang tazkiyatun nafsi. Yang kedua ujar sinin, faqala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Kemudian berkata sang muallif, kedua, membersihkan diri jasmani dan rohani pada hakikat. Artinya bahwa satu, kepercayaan dan keyakinan bahwa diri jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad SAW. Langsung aja sidin. Kalau yang pertama tadi secara syariatul Muhammadiyah, kita sudah tahu beristinja, menghilangkan daripada apa? Pertama, launuhu, warnanya, wa rihuhu, baunya, wa ta'muhu, rasanya. Itu sudah kita bicarakan di seminggu nang sudah lalu. Halaman 75 guru. 75. Sebelahnya. Ya. Jadi nang di sini pula menjelaskan nang kedua, yaitu membersihkan diri jasmani dan rohani pada hakikat, secara hakikat. Yang pertama secara syariat sudah kita bicarakan. Caranya kayak apa? Yang pertama, kepercayaan dan yang keyakinan bahwa diri jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad SAW. Yang kedua, perasaan dan sekalian pikiran jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad SAW. Ini nang bagian kedua nih. Secara jasmani dan rohani ujar-sidin, bujur-bujur mantapkan, yakinakan, imani bahwa jasmani dan rohaniku ini adalah Nur Muhammad SAW. Maka kita akan masuk kepada orang yang beruntung, pada aflaha man tazakka. Untung banget orang yang membersihkan dirinya, membersihkan diri kita. Contohnya, kalau ada bertenggelam bulat kepada hakikat Nur Muhammad ini, seorang insan menyembah kepada Allah, membawa batang tubuh, sekujur batang tubuh ini menghadap kepada Zat yang suci, Sang Fatara samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Apakah pantas ketika seorang insan merasa berhadapan dengan Zat yang suci, tapi dirinya masih membawa kotoran? Ikungan insan yang ini, dalam parut kita masih banyak najis, darah di dalam diri kita itu juga berhukum najis, air kencing yang ada pada batang tubuh kita juga berhukum najis. Pantaskah ikungan batang tubuh insan ini menghadap kepada Zat yang suci? Nah, berarti bab ini sudah bukan syariat lagi. Bab masuk ke tazkiyatun nafsi fil hakikat, membersihkan diri secara hakikat. Kalau minggu yang terdahulu kita sudah banyak, sudah itu dibicarakan orang. Tazkiyatun nafsi kan? Tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Pertama semalam tentang secara syariat. Tahu sudah kita secara syariat, seperti beristinja, berwudu, mandi junub, dan membersihkan diri secara syariat ini itu berkaitan dengan jasmani, jasmaniah. Secara syariat itu tadi menghilangkan secara yang pertama rihuhu, baunya daripada kotoran kita nih, kita bisa jaga. Yang kedua, launuhu, warnanya, dan yang ketiga fa'muhu, rasanya. Sudah kita bicarakan kalau daripada Pak Haji Sarudin masalah ini. Kemudian kita masuk di yang kedua, membersihkan diri secara hakikat. Nah, yang kedua ini secara hakikat. Secara hakikat ini, mau kada mau, jasmani kita yang mengandung kotoran di dalam parut ini
Bila yang menyembah zat nang suci kada pacang kawa berhadapan, karena zat yang suci ini kada mau berjumpa kepada nang sesuatu nang kotor. Sementara ikungan insaniah kita ini pasti siapapun orangnya, sebungas apapun wajahnya, sekaya apapun hartanya, setampan apapun rupanya, pasti bisa tahi. Dalam parutnya buka balah aja parutnya nggak ada percaya. Apalagi percaya bayar. Kemudian caranya kayak apa? Supaya kita menghadap kepada zat wajibil wujud yang membawa ikungan ini supaya kawa wajah tu wajhiya lillazi, saling berhadap wajah, sementara wajah yang kotor menghadap kepada wajah yang suci kada mungkin mau bertemuan. Contohnya, misalnya ulun datang matahari guru Rasid, roti nang manis, nyaman, panas lagi. Wadah roti ini larang sahirisa harganya 100.000 atari karena guru Rasid. Cuma di balik roti nang nyaman, nang manis, nang lamak nang ini, selainya menggunakan selai tahi sapi, kira-kira guru Rasid tamakan tak? Ada guru leh, tapakan kamu iya. Presiden. Begitulah jikalau seorang insan ya, seorang manusia menghadap kepada Allah, bersembahyang kepada Allah tanpa membersihkan jiwa secara jasmani dan rohani, kembali menenggelamkan kepada hakikat Nur Muhammad, maka dirinya itu seolah-olah menghadap Tuhan membawa kotoran dan tidak akan mungkin dibukai lawang. Kalimat kita setiap kali melaksanakan sholat itu apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inilah wajah ku hadapkan kepada wajah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Pertanyaannya, wajah itu wajah yang mana yang dihadapkan? Wajah itu wajahku artinya kan wajahku. Wajah nang mana nang ini? Kamu wajah nang kayak sampelan nang ini? Atau wajah Guru Yanur? Sangguplah di hadapan zat yang menciptakan 7 langit dan bumi? Jawabannya pasti kada sanggup. Menghadap Jokowi aja kada awal Guru Yanur nih. Caranya mau kada mau si insan tadi wajahnya di sini bukan wajah muhalah, bukan wajah ini artinya muha. Nah, muha. Anda tahu di muha itu muha sama lantung muha artinya. Bukan muha artinya. Inilah wajahku, wajah jasmani kan lain. Harus kembali kepada ujar sini tadi apa di sini? Nah, berapa tadi guru? 75. Yakin dan percaya bahwasanya diri jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad. Mau kada mau bukahnya ke situ. Seorang insan. Seorang insan. Arti insan ini manusia. Si manusia nang ini memiliki nafsi, memiliki diri atau diri insan ini terbagi dua. Ada diri yang disebut jasmani, nang babatang tubuh, batangan babatis besi singut seperti samlan besi singut. Ada juga yang disebut dengan rohani. Secara insan, ikungan insan ini secara jasmani, insan ini insan pulang, insan pulang, insan pulang, sampai kepada insan yang bernama Adam. Keturunan Nabi Adam. Kalau kita ini samaan munhakun jadi keturunan Darwin, ayuha. Ujung-ujungnya anggaplah insan nang ini bernama Samlan. Nah, insan yang bernama Samlan ini
bin abahnya insan pulang, abahnya bin abahnya insan pulang, taruh sampai bin Adam. Berarti Adam ini memiliki keturunan yang bernama Samlan. Samlan ini berarti Bani Adam, lain Bani Hadangan. Bani Hadangan tetangga punya sini. Si insan yang bernama Samlan tadi secara jasmaninya sudah tahu menusuri bahwasanya ujung-ujungnya pada tuannya bernama Nabiullah Adam. Lalu sang Adam ini dikenali Samlan pulang bahwasanya datu Adamku ini tercipta min turab, daripada turab. Apa itu turab? Lain turab kurang betul kangen. Turab di sini tanah. Adam dicipta Allah Ta'ala dari tanah, dan tanah tercipta dari air, air dari angin dari api dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat Samlan dah silsilah jasmaniah. Oh, berarti jasmaniku ini Samlan berasal dari abahku dari abahnya lagi kaiku datuku terus sampai ke datu Adam. Ternyata datu Adam tadi itu apa bilang asal usulnya terlahirnya Nabi Adam ini dari mana? Zahirnya Nabi Adam dari mana? Oh, dari tanah dari air dari angin dari api daripada Nur Muhammad. Amun datuku bernama Adam itu Nur Muhammad secara jasmaninya, maka aku sebagai Bani Adam ini pun juga jasadku ini Nur Muhammad. Jarsi Samlan. Berarti kawa sudah Samlan tadi secara jasmani wajah tuh. Aku hadapkan muhaku wajahku. Artinya bukan wajah nang besi singut nang itu, wajah secara asal kejadian diri Samlan, yakni Nur Muhammad menghadap kepada Nur Zat. Kalau mengandalkan ikungan Samlan nang itu, dah kawan diri nang kasar Samlan lawan. Tahu anak hadap, hayal malu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan kepada Engkau juga ya Allah aku memohon pertolongan. Kata-kata Engkau di situ secara ilmu nahwu sharaf itu mukhatab lil hadir, berhadapan dengan orangnya, tapi faktanya kenyataannya si Samlan menghadapi pihak masjid. Nah, pada menghadapi Allah Ta'ala, menghadapi pihak masjid. Jadi mau kada mau si Samlan tadi dia mensucikan dirinya bukan secara syariat saja, naik ke hakikat bahwasanya diriku ini sudah berbasuh bahira, sudah berbasuh kami, sudah mandi, sudah bebersih semuanya. Lalu kada cukup sampai membersihkan batang tubuh nang itu tadi si Samlan tadi, inya naik akan pulang. Walaupun jasadku sudah bersih naga ini, tetapi di balik badanku masih ada membawa kotoran. Ini membawa indungnya. Mau kada mau disucikannya lagi secara makna. Secara makna yaitu tadi urutannya sampai kepada Nur Muhammad. Lalu jasmani Samlan ini bernama Nur Muhammad Kawa. Sudah ikungan Samlan ini menghadap kepada ini wajah itu tadi. Kemudian cukupkah sampai di situ? Kada. Rohani pun. Karena jasad tadi tanpa ada roh, karena mungkin kau bergerak si Samlan mengangkat takbir. Rohani yang ada pada diri insan yang bernama Samlan tadi ini tanpa perantara, kada ada binnya. Lo kupang roh Samlan ini bin roh nang ini, bin roh ini kada. Ini langsung meluncat ke sini. Rohnya Samlan ini langsung terbit daripada Nur Muhammad nang ini. Kalau jasmani terbit daripada yaitu tadi Nur Muhammad mencipta mewujudkan api, api mewujudkan angin, angin mewujudkan air, air mewujudkan tanah, tanah mewujudkan lembaga Adam, turun timurun hanyar, terlahirlah wujud Samlan. Tak jauh kisahnya. Tapi kalau secara rohani Samlan ada datu ada anu aja Samlan kita nang hadir di sini. Sama aja datang dari sini nih. Lengkap lagi. Maka jelaslah jasmani Samlan ini namanya Nur, dan rohani Samlan ini juga bernama Nur. Inilah disebut dengan Nurun ala Nurin. Hanyar kawan.
mengata inni wajjahtu. Amun kata kayak ini jalannya inni wajjahtunya mahayal. Jalan mana? Karena yang paling dekat kepada zat ahad ini tiada lain adalah Nur Muhammad nang ini. Si insan yang bernama Samlan ini tadi, tahu orang ya. Lanak yang si insan yang bernama Samlan ini tadi, diketik dia hanya mengatakan inni wajjahtu, asalkan jalan yang kayak ini aja. Sembahyangnya jangankan di masjid, di padangan di atas lapangan bola atau di dalam gudang atau di pahumaan inilah sembahyang yang sebenarnya. Karena tazkiyatun nafsi tadi secara syariat sudah, secara hakikat pun juga perlu. Kalau secara syariat tidak usah samlan, akan mengajukan bisa. Nang menghilangkan bau, warna dan rasa akan kan bisa. Nang kita sudah kepala bau ban ini kan harus naik ke kanan lagi. Supaya memikirkan ini wajahtu. Itu nang kita pikirkan. Ini wajahtu wajhiyalilladzi fatara samawati wal ardh. Inilah wajahku yang kuhadapkan kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Mampu kamu nang ini menghadapi zat Allah Ta'ala. Mau gak ada bawa wasilah kepada Nur Muhammad, gak ada mampu. Sampai setulullah. Kemudian pulang ujar sidin. Yang kedua, pertama tadi kepercayaan dan keyakinan bahwasanya jasmaniku, rohaniku adalah Nur Muhammad. Ini membersihkan diri secara hakikat. Yang kedua ujar sidin, perasaan dan sekalian pikiran jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad. Zauqiyahnya dirasakan pulang, bahwasanya dipikirkan, dirasakan bahwasanya diriku ini benar-benar adalah Nur Muhammad secara jasmani maupun secara rohani. Lalu dimasra'akan, jadilah nurun ala nurin, jasmaninya nur, rohnya nur. Lalu menjadi mesrarah pada wujud insan, nurun ala nurin yang pada jasmani dan rohani menjadi mesra pada wujud insan yang bernama Samlan. Nah itu. Mengkata kayak ini jalannya kata-kata inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh perlu dikoreksi. Bujur garang. Belum lagi kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kata-kata Engkau itu dalam bab bahasa Arab, ilmu nahu Arab, syaratnya harus berhadapan. Bila ada berhadapan gaib orangnya bukan iyyaka iyyahu kepadanya. Coba kita lihat. Hapusnya mana nih? Visualnya kurang. Visualnya dulu. Ton. Hapus ton. Mana si Ambon nih? Aman dia udah. Kalimat iyyaka. Iyyaka. Hanya semata-mata Engkau. Kalimat ka ini asalnya adalah anta. Anta itu artinya engkau. Kalimat engkau ini cara bahasa nahunya lil hadir. Orangnya hadir. Lil hadir, orangnya hadir. Lil hadir. Lalu ini berhadapan, muhattab, berhadapan. Tapi kalau inya menganggap Tuhan itu gaib, nang ia hadapi nang kata-kata engkau tenang dianggapnya gaib, apalagi berdiam bersila di atas aras. Berarti kalimatnya bukan iya kak, kalimatnya adalah iyyahu a'budu wa iyyahu asta'in. Tapi iya kak bang kita mengatakan kata-kata iya kak inilah yang menuntut kita supaya berwasilah kepada Nur Muhammad SAW yang mampu mengatakan engkau kepada zat ahad.
Nang mampu mengatakan engkau kepada zat ahad adalah Nur Muhammad. Kalau Nur dibandang kerawat. Ya Nur Muhammad ini kamu dia Nur kawan. Entah. Nih yang perlu kita pikirkan. Lalu selaku insan yang bernama Samlan tadi, amun ia beretik jasmani dan rohani itu adalah bersumber daripada satu makhluk titiknya, makhluk yang awal yakni Nur Muhammad. Si insan yang bernama Samlan tadi mengatakan engkau kepada zat ahad, itu benar-benar si Samlan tadi bertenggelam bulat secara jasmani dan rohani kepada wasilahnya yang utama yakni Nur Muhammad. Cuman jalannya tadi harus diketahui. Karena itulah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Mengenal diri kita kayak apa? Diri namanya kita kenali. Oh, ternyata mengenal diri tadi kita disuruh mengenal diri kita ini, jasmani kita ini terbit dari Nur Muhammad dan rohani kita juga terbit dari Nur Muhammad, maka namanya nurun ala nurin. Nyaman aja sebenarnya, kada tinggi kada kajiannya. Ketinggian guru aja, seorang kada naik. Biar. Paras guru. Lalu ujar Zidin di sini, kada cukup membersihkan diri itu secara syariat saja, harus juga membersihkan secara hakikat. Kalau secara syariat, nyaman ini bakubui mandi, bersabun, bersikat, kalau perlu sikat pakai sikat kawat, bersih, udu pulangnya bersih. Tapi si bang nang mandi bersih secara syariat tadi mengatakan Allahu Akbar ini wajah tuh parutnya masih membawa, nah pengarannya tuh sapiting, masih bawa sapiting. Maka innallaha la yaqbalu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima amal itu apa? Keringat kalimatnya urutna. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima kecuali daripada khalisan mukhlisah, bujur-bujur bersih. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Allah Ta'ala itu apa? Ada menyuruh kita menyembah sendiri kecuali kita disuruh menjadi mukhlisin, yang bersih. Arti ikhlas itu bersih, jernih. Ada campurannya. Nah ini kan jernih, kenapa campur? Ada pun orang ikhlas itu ini kembali menjadi seperti air putih. Ada campurannya lagi. Seperti air nang tahiran mutahharah, suci lagi mensucikan. Kalau kopi ini suci aja karena kalau dibawa wudu, bukan mensucikan, cuman suci bisa diminum sebenarnya. Nah, ada pun yang dimaksud daripada Guru Muhammad di sini secara syariat itu kada cukup. Karena alasannya, walaupun sebersih apapun membusuki daging apa seberapa nang ini, hilang warna, hilang bau, hilang rasa, tetapi di balik badan si insan yang hendak menghadap zat yang suci ini tadi masih ada sapitingnya. Nang itu kayak cara menghilangkannya, mau kada mau secara makna menghilangkannya. Wujud insan bernama Samlan tadi, mau kada mau si insan bernama Samlan tadi mencari kisah asal kejadian diri, yakni si Samlan bin abahnya bin kayaknya bin sampai ke bin Adam. Adam tadi min turab, turab minal ma, wal ma'u minar rihi, wal rihi min nar, wan naru min nur. Wan nur min mana? Wan nur min Allah. Dan nur itu terbitnya daripada nurnya Allah. Cuma silsilah jasmani ini tadi tambus sudah kita tahu, sudah sampai sini kan kawan sudah mengatakan ini wajah itu. Soalnya sehebat apapun jasmani tadi cungkang ruwat, sehebat apapun tanpa ada peranan roh kan kau bergerak juga. Suruh orang mati itu sembahyang kau lah, mengidipakan mata aja ada awal.
Nah, dari rohnya ini tadi pulang dikenal, oh jasadku ini bersumber daripada Nur Muhammad, dan rohku ini juga langsung daripada Nur Muhammad tanpa wasilah, tanpa perantara. Adapun jasmani banyak perantaranya, sudah banyak bin. Mengandalkan bin itu menambahi hijab sebenarnya. Ana bin anu nambah hijab sebenarnya. Orang itu siapa guru jerta? Saya nanggung itu siapa? Menambah hijab. Justru lewat rohani ini akan ada hijab, karena rohani ini bila wasitatin, tanpa ada wasitah, tanpa ada wasilah, langsung terbitnya daripada Nur Muhammad. Nah, rohani kita ini kita andalkan untuk mengatakan engkau kepada Zat Ahad. Ini penghapus kan? Ya, lo boleh lain. Hapus ulang. Nyata rekam aja lo. Berapa? 10 kan? 9. Oh, sedang belajar. Tolong dulu. Ketika Sang Ahad dengan keesaannya, dengan kesendiriannya, atau disebut dengan Zatul Bukti, Zatul Bukti, Qul huwallahu ahad, Sang Maha Esa, atau berstatus sebagai Zatul Bukti, zat dengan kesendiriannya, tanpa waktu, tanpa tempat, tanpa arah, atas, bawah, kanan, kiri, kadada. Yang ada hanya Zat Ahad dengan kesendiriannya, dengan keesaannya. Wah, ini berekam boleh? Oh, lanjut ke mana? Direkam mana? orang lain. Tapi langsung, itu masalahnya. Stop gerak. Lanjut ha. Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh Muhammad, yang bernama Allah itu adalah Sang Ahad yang Esa. Sang Maha Ahad dengan keesaannya, dengan kesendiriannya, belum ada waktu, belum ada tempat. Lalu Sang Ahad ini ingin dikenali dengan firman-Nya, kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah zat yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rafa, dan aku ingin dikenali. Fa khalaqtul khalqa, lalu aku mencipta suatu makhluk. Gunanya apa? Untuk mengenali sidin. Kalau tidak diciptakan suatu makhluk, siapa yang memberikan status ini sidin ini apa? Orangnya hebat, orangnya puasa, orangnya apa? Tahu segala-galanya. Dia adalah Sang Pencipta. Siapa yang mengenali? Lalu sidin mengatakan apa? Waqala kuni Muhammada. Sang Maha Ahad ini karena ingin dikenali, karena beliau ini orang nang kuasa. Nah, habis intah hampir enam. Mana kegantiannya ada deh. Kuasa nang berkehendak, berilmu. Sang Maha Esa nang ini tadi. Lalu ingin dikenal dengan iradatnya juga ingin dikenal. Di ketika Sang Maha Ahad ingin dikenal, lalu kuciptalah suatu makhluk dengan kuasanya, dengan keilmuannya. Zat Ahad ini menciptakan suatu makhluk yang awal dengan kalam kadimnya kun. Dengan kalam kadim dari Sang Ahad ini mengatakan jadi, maka jadilah makhluk yang pertama dicipta, yakni Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang Nur Muhammad inilah yang paling akrab, wa nahnu akrab, yang paling akrab kepada Sang Ahad.
tanpa berwasilah kepada yang namanya Nur Muhammad ini, si insan ini tadi, amun kada berwasilah kepada yang namanya Nur Muhammad ini tadi, maka sangatlah ba'id, sangat jauh untuk mengatakan kata-kata engkau atau anta. Kalimat anta ini nang mampu mengatakan engkau hanyalah Nur Muhammad, karena Nur Muhammad setelah dicipta oleh Sang Ahad, dia mengatakan anta Rabbi, engkaulah Tuhanku. Yang mampu mengatakan anta, yang mampu mengatakan engkau kepada Zat Ahad, tiada lain adalah Nur Muhammad SAW. Untuk itu marilah kita selaku insan ini jangan pernah meninggal berwasilah kepada Nur Muhammad secara jasmani maupun secara rohani, agar kalimat anta kita ketika mengatakan iyyaka na'budu, ketika kita mengatakan ini wajah itu bujur-bujur berwasilah lewat Nur Muhammad, agar sah mengatakan engkau kepada Sang Ahad, harus kita coba akrab mendekatkan diri kepada Sang Ahad lewat perantara Nur Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan paham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan nur Rabbaniyah di dalam hati kita dengan berkah nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita diakui Rasulullah sebagai umat sejak di dunia hingga kelak di negeri akhirat, dikumpulkan dengan Rasulullah, satu kampung dengan Rasulullah di dalam surganya Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat-umat yang dirindukan oleh Rasulullah, yang mana beliau bersabda, yang namanya umatku adalah orang yang tidak sejaman denganku, tidak pernah melihat wajahku, tetapi mereka percaya denganku. Mudah-mudahan kitalah orang yang disebut oleh Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina abwabal 'ulum wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal maghfirah wa abwabal syafa'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa hab lana fahman nabiyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله والمذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو بشان. لا إله إلا الله كل يوم هو بشان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان. من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القدير. إحسانك القدير. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. اغفر
لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.